Where? You don't want to take a picture? Let's take a picture and you can come back. Just a picture. Yeah, okay. Because look at that. It's so nice. Ano ka na siya mag-pink na siya before or ano siya? Ambot ng murag. Good morning, guys. Dito po kami sa... Hi, Ate Be. Ate, ano, Ems. 아니 뭐가 그 지금 뭐 하면 삐 하잖아. Wow, 여러 색깔 that's the thing. 그 대신 삐 대신 잠깐만 뭔 뜻인지 알았어? Sa Pinas ka yung mag-bulldog na Kani ba kaning sanitizer? Sanitizer. Gibit-bit na ka. Hi, Vern! Enjoy daw tayo, Neng. Dami ba parking? Vern, maraming parking kasi maaga pa kami. Tsaka hindi pa ganun kadami yung tao. Teaser. Yeah, teaser, Neng. Teaser. Wow! Nice. Lovely. Yes, diba? So, tagain, picturein na sila. Picturein ang kids. Para mga to doon, ganahan mambaktas. Okay, find your spot. Find a nice spot. Yeah, you. Kids first, kids. Unbi. Can you just set seat? Just sit there, that one there, oh. In the YouTube, eh. Dili lang dito. Oo. 가면 안 되는데? Ah, dito na lang. Ay, bawal ka. Lagi, ayub. Hindi ba? Nice siya pagkapit. Ganda dyan. Yes, Ate Ems. Nice siya dito. Nice. Oh, diyan na lang sila mga Okay, kids. Okay, dyan. Dayop siya. Yes, Ate. Nice siya dito. Kung ano siya. Saka wala pa masyadong tao. Konti lang yung ano. Konti lang yung tao pa. Oo, ate. Kararating lang kasi namin. Pupunta kami, mag-picture lang tong dalawang kids. Kaya ayaw nilang maglakad. Wait. Smile. Take your mask off. Take your mask off. Just for a while. Just for a while. Look at them, oh. They are taking it out. Basta. Yapag. Stand straight, Nak. Stand straight. Okay, last. 3, 2, 1. Okay. You can go there. You can wait for us. Gabuhot. Asa ta din hita mong sugod. Asa dito na. Dili no. Asa ta manugod ta. Dinhi na lang tate. Dinhi tate niya mo. Ikot ta dito. Okay. Ako mong gusto yung mga anak. Na! Magna na lang dyan mga. Hindi na sa mga anak before na. Karoon ka talaga. Magdagandagan din sila dirite. Ingon ani. No, magsigig pangulit diba na mag picture. Wala na karon dili na pinugkos. Picture na dire. Asa ta dapita mag picture. Kanang ang ating view ang view. Yung sahaman ate, hindi ko alam yung sahaman. Parang ano ko yung sahadong, yung may cosmos. Yun yung ano ko, pero yung sahaman, hindi pa ako nakapunta. Oh, look at the pink scenery. Pinky.
Sa atin